गाइस वेलकम टू टाका ब्लॉग। अब आज आम आसी फिशिंग करने को जहाँकि देखिपर एठी सु आम तो भाविलु एटी पानी सुखा सुखी हो तो एपटे देखिपारे केते सुंदर नजरा तो एबे आम जीवु एपट को एपट पानी तो सुखिला परिक आमको लगुला तो पड़े तो एबे बाध्य आमको पानी पशिया पड़ो ए तो चलो जड़े आमर सांगटा टिके हजम करार अच्छी हजम करुच्ची तो ताको अपेक्षा करके आम जीवु भीतर को तो आज पानी टिके पानी कम अच्छी जेहेतु कादो अधिक थोड़ा टे पंक पंक अधिक अच्छी तो पिला आमर चलिले आग को अधा पिला आसुँच तो चलो वीडियो को एंड पर्यंत देख आज वीडियोटा टिके आम चेष्टा करूँ भल भलर बनैयार तो चलो देखिया तो गाइस आम यही जगह प्रथम देखी तो यही जगह इग्नोर करके आम एपट आसार प्लान थी एपट को तो आम घूरी 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 पुणी से जगह को पहुँचाइछु कौन कहमी आमको ए जंगल जहाँकि लटा बुदार पशिया पड़ो आमको तो आम तो बहुत मिस्टेक कर देछु जो जगह आम एंट्री कर चाहूँ से जगह ही तो आमको एमती पशिया पड़ो जहाँकि खतरनाक सीन हम हो पारे न हो पारे किए जानते तो गाइस आम हजि जाइछु बर्तमान तो आप देखी पारे केमती जंगल अच्छु आम सब एठी तो यमतिया जगह आम हजि जाइछु तो गाइस आम जा गाइस पानी पशु आई हम अलग लोक मैंने न आसतु हाँ माचिस धर रे भल रे तुम केत पहुँचबू कि जाने से जगह को आम भी जान मु भावुची ऊपर ऊपर दे जी जदि एमती गछ गुड़ा अच्छी गाइस तो आम भी पानी पड़े हाँ से बाट चलना से अंबर क्रॉस कर सेटा तो से आगे जाऊँच फाइनाली आम पहुँच गलु आम जगह जो आम आशा करूँ जो जगह आम आसबू बोले तो से जगह पहुँच गलु तो पिला मैंने अदा सेपट पहुँचले तो आम बाकी एपट साइड अच्छु तो आम क्रॉस करूँ सेपटे तो मु तो पढ़ी पढ़ी उदा हो गली मान को देखिए कहने तार हम पाड़ा एते पानी तो आम दादा एते गभीर हाँ डुबी जीवी मु बोधे लंटा ये तार पड़ला ये धर लो माटी सुखी दे फाइनाली आम पहुँची गलु एवं माछ धरियार सफलता हबू ना हबुनु सेटा भी आम जानिनु तो वीडियो देखिकी एंड कर एठी एमितिया नजरा दृश्य जहाँकि देख ये तो पहुँची गलु गाइस अब आम समस्त मिसिकी धरिया एक मछली को फाइनली पकड़ लिया हम। क्या बात कर रहे हैं? कैसे पकड़ लिया हमको भी नहीं मालूम है। ये देखो गैस ये पहुँच हम धर सारे
फास्ट होइनी गाइस फास्ट तो लागुଛି आज बोध आम खतरनाक धरिया कि रे धरिया अबे साले बस हवा निकल हेलो गाइस तार तो इना चामा नाच धरिबो देखो तो इना इना खाली वाले ये ना इते सेपडु आछंती हम संग माने मात्र खाली बाड़िया बाड़िया न लागंतु बड़ बड़ करंटी परंटी लागंतु सेवडे फेवडे आउ आस बे सीधा सीधा आस देखा जाउन कोन दिन रे तुमको देखा जानो तो दिन रे कोन देखा जाउन ए देखो चिरा चापई काई काल लोक काई गेल लोक काई बे चापू कोन होतो चापू कोरांडी कोन तो गाइस मैं वर्तमान जाल भी नहीं आइछु हातर न हले भी जालर लगेबू माछ मानकू जाके जाल आनिछु देखंतु एडी एडी हमर सस्ता का माल बस्ता आई मीन मसरी तो मसरी आम धरिया बे देसी स्टाइल रे हम तो देसी लोक देसी परिका ही धरिया तो एगुड़ारे सब गारी करू एगुड़ारे जाकि माछ लागिबे न लागिबे सेटा हमें जानिनु एतरे देखा जिबे तो पिला आउ किछि दीटा आसुचंती तो देख और एंजॉय करो वीडियोटा को तो गाइस सेठी हमें कंकड़ा पाइछु देखिए पाउछि कि नहीं सेटा देख तो मो हाथ दीटा पसि जाइछला दीटा कोणारे तो कंकड़ा को गोटे धरछि जय मासमती आई साला तो पैसा फाइनली धरिछि गाइस देखंतु देखा जाउछि कि नहीं जानि कंकड़ा पाइछि तो सेकंड पॉइंट होछि कंकड़ा एबे माछ मानकु धरियार अछि जाकि आज ब्लॉग खतरनाक छिंछतर मंतर मंतर जादू कांड तो चलो धरिया तो गाइस एबे हम प्रस्तुत होइछु एबे पानी भीतर पसिबु तो देखो खतरनाक सीन लेकिन एक सेकंड खुजली है भाई खुजली है खुजली है भाई खुजली है खुजली है भाई गुड़ा 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 नाल करन माछ वेस्ट सेवडे मिलियो तो गाइस फास्ट टाइम रो जालटा भिड़ीचु तो माछ मिलिए कि नहीं केजान लागुनी तो आम द्वारा माछ धरा तो चलो बाहर कौन लगी गोटे अच्छी यही अच्छी गाइस देखी पारे छटपट होता अब एटा ए कंटिया ले रे देख तो गाइस अब सेकंड राउंड चलला ना फिल्म देखनु को फर्स्ट राउंड रे तो 4-5टा धरिछु इना टिके लगी बोधे जहाँ लगुच ना ताठू अधिका टे लगी ये भलर वीडियो उठेला तो गाइस देखो तो सेकंड राउंड रे काई मो हाथ देखा जाउछे एतिकी माछ पाइछु आ गोटे देखंतु खतरनाक देखो देखो तो धरि जो तो गाइस सब लेवल 3 लागला लेवल 2 रे टिके माछ कुचिया माछ धरिछु तो एबे लेवल 3 रे आई अब टिके बड़ कुचिया लागि जाउ तो हम समस्त प्रस्तुत होइछु चलो कंटेंट मो वीडियो जा 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 हां सेमती पूरा आगु को जा बे देखो जो टाइटी एमसी उंडो
एमामी रंग हसू देड़े मंडे देखा पो जेड़े स्पिगल खा चुका हूँ 2 बार नहीं खाऊंगा पहचाना मुझे ଏବେ ଆମେ ମାଛ ସେତିକି ଧରିବା ତ ଏବେ ଆମେ ମାଛମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଯାହାକି ଦେଖିବେ ଏବେ କେତେ ଆମେ ମାଛ ଧରିଛୁ କେତେ ନାହିଁ ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10 ରାଉଣ୍ଡ କରିଛୁ 10 ରାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଜାଲ ପକେଇକି ଧରିଛୁ ତ କେତେ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ଏବେ ଢାଳୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ଏଇ ମାଛକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ଏଇ ମାଛର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଉ ରାବଣକୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଛାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏତିକି ମାଛ ଧରିଛୁ ଅନୁମାନରେ କହିଲେ 3 କିଲୋ ହେଇଯିବେ 3 କିଲୋ ମାଛ 10 ରାଉଣ୍ଡରେ 3 କିଲୋ ମାଛ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନବୁନୁ ତ କିଛି ରେସିପି ବନାବ ଏଇ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖତରନାକ ରେସିପି ଯାହାକି ଦେଶୀ ପରିକା ତ ଦେଖିବେ କେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି କିରେ ଏପଟରେ ଦେଖାଯିବ ତ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧୋଇ ସାରିକି ଏଠି ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଯିବୁ ସେପଟକୁ ତ ସେଠି ଆମେ କେମିତି କରିବୁ କେମିତି କାହିଁ ଦେଖେଇବୁ ତ ଚାଲ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ତ ଚାଲ ଯିବା ପୁରା ବାହାର ସାରିକି ଆମର ଯେଉଁ ସଫାସଫି କଲୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ରୋଷେଇ କରିବା ଆମେ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛୁ ପତ୍ରରେ ସେଇଟା ଆମେ ବାନ୍ଧାବୁନ୍ଦି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବୁ ତ ସେଇପରିକା ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ତ ଆଜି ଦେଖିବ ସେବେ ଆମେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଜାଗାକୁ ଆଇଛୁ ତ ଏଠି ଆମେ ପୋଡ଼ିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସେମିତି ବନାଉଛି ପୁରା ଚୁଲି ଟାଇପ୍ ପରିକା ଏମିତି ବନେଇକି ଆ ଉପରେ ମାଛ ଥୁଆ ହେବ ତାପରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ଆ ଉପରେ ମାଛ ଥୁଆ ହେବ ତାପରେ ଜାଲିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜଳା ହେବ ଜଳା ହେଇସାରିକି ତାପରେ ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବୁ ତ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଏ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ସେଥିରେ ନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ନା ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି କିଛି ପଡ଼ିନି ତ ସେମିତି ପୋଡ଼ିକି ତାପରେ କାଢ଼ିକିନା ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ନୁହେଁ ହଳଦୀ କହୁଛି ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇକି ଖାଇବ ଆଉ ତ ଦେଖ କିପରି ବନଉଛୁ ଆମେ ଆଣରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆଣ ତ ଏଠି ଏମିତି ବନେଇଗଲୁ ଏ ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଛାଇ ଏପଟ ଟିକେ ହେଉଛି କାଇଁ ମାଛ ଏଠି ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଥୁଆ ହେବ ମାଚିସ୍ ବି ନେଇକି ଆସ ତ ଏଠି ରଖିଲୁ ଏମିତି ତାପରେ ନିଆଁ ଜଳେଇବୁ ଏଠି ନିଆଁ ଜଳେଇ ସାରୁ ଆମର ନିଆଁ ଜଳି ସାରିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଗେଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଡା ସବୁ ଧରିଥିଲୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପୋଡ଼ୁଛୁ ତ କୁଚିଆ 3ଟା ଯେଉଁ ଧରିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ପରେ ତ ଆମେ ଘରକୁ ନେଲୁନୁ କାରଣ ଏତେ ପିଲା ଅଛୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମର ମାଛ ସେମାନେ ବି ମାଗିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏଇଠି ହିଁ ଧରିଲୁ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା କରିକି ହିଁ ଆମର ସେଇ ମାଛ ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କୁଚିଆ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚଟଣି ପଟଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଚିଆ ପୋଡ଼ା ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଏମିତି କରାହେଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପୋଡ଼ା ତ ଏମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସିଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ପୁରା ପତ୍ର ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ପତ୍ରଟି ତ ଏମିତି କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୋଡ଼ା ମାଛ ଖାଉଛୁ ପତ୍ରରେ ତ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପକା ହେବ କାରଣ ଆମେ ପକେଇନୁ ଲୁଣ ବି ପକେଇନୁ କି ହଳଦୀ ପକେଇନୁ ଏମିତି ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଏବେ କରିବୁ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଗାଁଟେ ଖତରନାକ ପରିକା ପଡ଼ୁଛି
ତ ଏବେ ଲୁଣ ବି ହେଇଛି ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ପାଟିରୁ ଯେମିତି ବହୁ ଯେମିତି ରାଗ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ମାଛ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ତ ଆମେ କିଛି ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଆମେ ଯିବା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏକାଠି କରିକି ଖାଇବୁ। ତ ଦେଖିବେ ତ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତ ଚାଲ ପିଲା ଆସ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ। ଯାଇକି ଖତରନାକ ପରି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ପାଟିରେ ବି ମୋର ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ତ ଏବେ ଦାବିକିନା ଖାଇବା। ଚାଲ ଆମେ ତ ଆଗୁଆ ବସିଯିବା, କାରଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ପାଣିରେ 10 ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଏତିକି ମାଛ ଧରିଛୁ ହେଲା। କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ରାଗ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ରାଗଟା। କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ। A few moments later. ପୁରା ଏତେ ରାଗ ଯେ ପୁରା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ? ମୋର ତ ଫାଟିଗଲା।